Asof dit sommer vroeg in daai week gaan wees. Okay, good. So, at factorizing, if you now think back to last year. Factorisering. Daar was mos 'n klomp verskillende metodes van factorisering. Nee. Now, the ones that you guys were taught, the first one was common factor. Onthou julle dit? Gemeene faktor, nee. En dan die volgende een wat julle gedoen het, was gewees difference in two squares, daai verskil in twee vierkante. Okay. Then the last one that you guys did was trinomial, die drie term. Okay, now what I want you guys to do is keep at least, because we're going to do grouping. Hou my so 3 lyntjies nog oop onder daai, né? Want as we go along, I'm going to make you fill in the next type of factorizing as well. So keep open 3 lines underneath that. So what I want to do for today is just quickly look at common factor and difference in two squares again. Okay, daar is die twee maklikes eintlik. Goed, kan ek maar gou skep? Okay, so kom ons kyk gou-gou. Wie kan vir my sê hoe werk gemeene faktor nou weer? Wie wil sê? Die woord gemeene or common means as ek en jy iets in gemeen het, né, dan sit mos iets is dieselfde, sê maar waarvan ons hou, of daar is iets dieselfde vir albei van ons, né? Okay, so common factor, and what is a factor? Factor is something that you can take out without having a remainder, né? Iets wat jy kan uithaal sonder dat daar 'n res is. So 'n gemeene faktor beteken jy kan dit in elkeen van daai terme kan jy gaan uithaal. Alright. So let's look at an example of that. 15x squared plus 9x to the power of 5. So if I want you to take out a common factor, dan soek ek nou iets wat in 15x kwadraat is, maar wat ook is in 9x tot die mag 5. It must be in both. Now sometimes it's only a number. Sometimes it's only an unknown, but it can also be both. No. So let's look at the numbers. 15 and 9. What can divide into both of those without having a remainder? But that's right. 3 kan in albei in, nee. So dadelik weet ek, 3 gaan definitief 'n gemeene faktor wees. Okay? Now we sorted out the numbers. Go check the unknowns as well. X kwadraat, x tot die mag 5. Kan ek daar iets uithaal wat vir altyd dieselfde is? X kwadraat. Okay. Nou, my gemeene faktor is dan 3x kwadraat. Nee. Nou net gou vir die van julle wat dalk nog, want partykeer raak julle de mekaar, especially with those unknowns. What can I take out and when? I'm only going to do this once because this is a long way, nee? If you only think of the unknowns. Hello. Yes. Do you want a file? Can I get something from someone? Ja. As jy net gou kyk na daai onbekendes, x kwadraat is mos x maal x, nee. And x to the power of 5 is actually x times x, 2, 3, 4, 5. Nee. So can you see that in both of those, kan ek 2 van daai x uithaal? Sien julle dit? That is why x to the power of 2 will be a common factor. Okay, dis een manier van om dit te sien.
Ander manier is, as jy gaan kyk na jou eksponente, jy kan nooit die grootste of die groter eksponent uithaal nie, né? Because I can't take out 5x's if I've only got 2. So basically, in a nutshell, you can remember that the smallest exponent is what I will usually be able to take out. Okay, so jy gaan kyk na die kleiner getal eksponent en dit is wat jy gewoonlik kan uithaal. Okay, goed, maar ek weet daar is van julle wat dit klaar sien en hierdie is vir jou nitty-gritty, so dis maar net om seker te maak almal is op dieselfde bladsy. Right, so we first determine our common factor. Then what we do is we start a bracket to show, okay, that's my common factor. If I take it out, hier's my hakies, dit is wat oorbly. Nee. Okay, so nou gaan kyk jy, as ek by 15x kwadraat 3x kwadraat uithaal. Nou verlede jaar se graad 9 klas van my het gehou daarvan as ek dit so geskryf het. And again, I'm going to write it and then delete it. So as jy dit sien nog voordat ek hierdie skryf, dis fine. Ek gee jou net al die opsies. Okay, ons het nou gehad 15x kwadraat plus 9x tot die mag 5. Nee? Then we decided that our common factor is going to be 3x to the power of 2. Want hulle het gesukkel om te sien wat bly oor. So then we came to the conclusion that if I were to put every term over my common factor, that's the same as dividing it into each of them. Nee. So dan kan jy hier gaan kyk. Sien jy die x kwadraat kanselleer uit. 3 gaan in homself in 1 keer, 3 gaan daarin 5 keer. So hier is 5. Okay? Plus, kom ons kyk gou die tweede term. Now x squared, over here I can only take 2, so that's going to be 3. Nee, 3 gaan in homself in 1 keer and 3 goes in 3 times. So what's left here? 3x to the power of 3. Do you guys see that? Okay. So, daar was van my kinders verlede jaar wat gehou het daarvan om so daarna te kyk, nee? Ek self hou daarvan om vir my te gaan sê 3x kwadraat maal wat gaan vir my gee 15x kwadraat, and that's how I get to the 5. And 3x squared times what would give me the 9x to the power 5. So 3 weet ek maal 3 gaan vir my gee 9, and x squared times x to the power 3 is going to give me the x to the power 5. Okay, maar wat ook al jou manier van dink is, dit maak nie saakie, solank jy by die regte antwoord uitkom. Okay, is daar enige vrae so ver? Ek weet ek vat nou baie lank om te verduidelik, maar dis juist hoekom ek hierdie periode gou gebruik, want dit voel vir my ons het nou hierdie tyd. Is julle reg? Okay, kan ek gou so 1 of 2 kies gee? Okay, kyk gou daar vir my. Common factor, please. Okay, kan ons doen? Okay, let's look at the numbers. 15 and 3. What can we take out? 3. Okay, nou het ek hier meer as 1 onbekende. So kom ons kyk gou net eers na die a's. A tot die mag 4 en hier het ek net a. Remember just now I said we can only take the lowest exponent, nee? So what can I take out? A. Nee. Goed, now let's look at the b's. B to the power of 6, b tot die mag 12. Die laagste eksponent is b kwadraat. So dit kan ek gaan uithaal.
Okay, daar is my gemeene factor. Dan begin ek my hakkie om te wys. Wat bly oor as ek dit uithaal? So 15 divided by the 3 gave 5. I had a to the power 4. I already took out 1, so I'm going to have a to the power 3. B to the power 6. Ek het klaar 2 van hulle uitgehaal. So b tot die mag 4. Okay, minus. Let's look at the second term. 3, and I took out 3. So dan is almost nou net 1, nee? You don't always have to write the 1, maar dis nie verkeerd as jy dit gaan skryf. Okay, a, maar ons het die a klaar uitgehaal. B kwadraat, ek het hom klaar uitgehaal. So wat gaan ek nou doen? Kan ek dit net los? Kan ek niks daar skryf? Jy moet hê 1. Onthou julle, ons het nou eendag ook so 'n voorbeeld gehad, nee? Waaroor ons gepraat het. Okay, that was a common mistake last year. You have to have 1. Goed, kan ek skip? Okay, dan as ek vir jou die volgende gee, 2a x plus 1, x plus y, sorry, minus 3b x plus y. Okay, now your first response might have been to want to multiply out the brackets. Nee, maar wat ek wil hê, jy moet vir my sien. Okay, first things first, when we factorize, dan wil jy nie ontslaa raak van hakkies nie. Jy wil mos nou nuwe hakkies gaan vorm eintlik. Nee. So, wat ek wil hê, jy moet vir my sien is, daai twee hakkies, the two brackets are exactly the same. Nee, the x plus y. So I can take out the full bracket as a common factor. So what I'm going to do is, x plus y is my common factor. Nou begin ek mos 'n nuwe hakkie om te wys. Na ek daai uitgehaal het, wat bly oor? And in term 1, if I took out the bracket, what was left? 2a. By term 2, as ek die hakkie uitgehaal het, wat bly oor? Minus 3b. Is julle reg daar? Yes. Ja. Onthou, omdat dit maal is, jy kan dit gedoen het met jou hakkies, is presies dieselfde ding nog. Okay. Enige ander vrae? Okay. Gewoonlik werk dit nie uit dat jy nog vereenvoudig binne in die hakkie nie, but something that could happen is when you've got to go and factorize even further. Kom ons doen miskien gou so 'n voorbeeld. Gaan hom nou net so gebruik. 2a x plus y. En nou maak ek dit minus 8b x plus y. Okay, so same thing. I'm going to take the bracket out as a common factor. So x plus y. En dan bly daar mos nou oor 2a en hier bly oor minus 8b. Nee. Now please do not stop there because have a look at the last bracket. Is that fully factorized? Wat kan ek daar nog gaan uithaal as 'n gemeene faktor? 2. Okay, nou, jou eerste instink is om dit te doen. Nee, maar dit lyk funny if you write it there in the middle. So where we usually place it, it won't be wrong if you did that, but we usually place it in the front. Okay, so ek gaan hom gou vir jou net reg skryf. So jy gaan dan hê, daar gaan ons 'n gemeene faktor van 2 uithaal. And if I do take out 2 as a common factor here, I'm going to have a minus 4b. Okay, is julle reg daar? Goed. Kan ek maar skip? Goed, kyk gou hier. As ek jou dit gee, x minus 1 tot die mag 7, x minus 1 tot die mag 3. And I ask you, excuse, ek sien nie, julle kan nie daar sien nie. That's a 3, nee? Dis a 3. And I ask you to factorize. How many terms have I got here? Hoeveel terme het ek hier? 2, nee? Okay, en wat is presies dieselfde vir daai 2 terme? Wat kan ek uithaal as 'n gemeene faktor? Net x minus 1. Tot die mag 3, good. So jy gaan uithaal x minus 1 to the power of 3. Which means that
over here, if I take that out, dan gaan ek hê x minus 1 tot die mag 4 and then minus 1. Is julle reg met dit? Enige vrae? Okay, net gou dat jy weet. For now, I'm going to stop there with this sum. Maar dit is nie waar hy eintlik eindig nie. Okay. Want jy kan nog verskil in 2 vierkante ook nog gaan doen. Maar omdat ons nou nog kyk daarna nie, stop ek gou vir nou daarso. Okay? Right. Sal nou nie lelik wees nie, maar kan ek julle 'n klein bietjie huiswerk doen? Of gaan julle maar maandag baie vat? Okay, kom ek maak so, né? Ek gaan vir julle nou vir gemeene faktor, ek gaan die huiswerk gee, maar dis nie verpligtend nie. Dat as jy die naweek tyd het, né? Then you can do it because on Monday I'm going to give common factor and difference in two squares. Né? So you've got a choice whether you want to do common factor this weekend or whether you want to keep it for Monday and then you know you're going to have a bit more on Monday. Okay? Soos jou keuse. Maar hierdie is nie verpligtend nie. Okay, ek gaan net eers daai gee.